परवरदिगार आलम अकरमुल अकरमीन या अल्लाह बांग्लादेश शांतिर देश बनाया दाओ देश ताकि ओरा जगता दूर करी दाओ या अल्लाह যতজনে দুয়ার কথা কইছেন মনে মনে রাখছেন আহবাব হল না আল্লাহ তলাবা হল মুরিদ হল মুহিব্বিন হল মুতাওয়াসসিলিন সব জনে খায়া দাও বিদেশের বাড়িতে অনেক গিয়া কষ্ট পড়ে গেছেন তার কষ্টরে দূর ফরমাও অনেক যাইতা করি বহুদিন ধরে আশা করছেন যাইবার রাস্তা সহজ করে দাও মালিক গর্ভবতী মা বইনগুলো সহজ করি দাও নিঃসন্তানে ওগুলো নেই কামনা দান ফরমাও যারা দোয়ার কথা কইছেন মনে মনে রাখছেন সব রে তোমার দয়ার অত সফলা মা হারা বাবা হারা রাইন অনেক আছি আল্লাহ 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 সব রে আল্লাহ দরজা দাও রুহ রে আলা এলি না পৌঁছে দাও या अल्लाह बुजुर्ग को दर्जा रे बुलंद फरमाओ शाह जलान मजरद मनी रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह जसो औलिया आज़म चिश्तिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया कादिरिया सहरवर्दिया अल्लाह कुबूरिया फिरदौसिया जसो सिलसिला मकबूल तमाम दर्जात रे बुलंद फरमाओ औलिया आज़म दर्जात रे बुलंद फरमाओ तमाम आइम्मा आज़म दर्जात रे बुलंद फरमाओ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि शाफी मालिक हम्बल सब दर्जा सब दर्जा भराया